Perfect. Hello everybody, good evening to you all from Paris. Nggak usah ditranslate ya. Selamat malam semuanya dari Paris. Alright, so today we are going to talk about business. Hari ini kita akan bicara tentang bisnis. Something that a lot of you think you must have but you hate. Sesuatu yang kamu pikir perlu kamu miliki tapi kamu benci. And when you kind of hate it and then you see this thing called the joy of business. Dan ketika kamu membenci dan mendengar kata-kata joy gitu, gembira, senang dalam bisnis, you will be like, what? Are you sure? Mungkin kamu akan mengatakan, yakin? Yeah, so cognitively your mind you're like, yeah, that's a good idea. Ya, secara pikiran logika mungkin kamu bilang, oh ya ini ide yang bagus. But you most likely never truly get it or receive it. Tapi kamu benar-benar nggak benar-benar untuk mendapatkan itu atau menerima itu. Because what you're thinking is, what about the money? Tapi yang kamu pikirkan adalah gimana tentang uang? What about the competition? Bagaimana dengan kompetisi? Okay, I need to win the competition. Saya harus menang dalam kompetisi. If I'm only happy but no money, no, that's not good. Jika saya menang tapi nggak ada uangnya, itu bukan sesuatu yang bagus. So that's why business doesn't quite work for us. Itu sebabnya bisnis kayak nggak terlalu bekerja buat kita. And I said us that including me and Fena and all of you watching. Yang dimaksud itu adalah termasuk Ryan, saya, dan semua yang menonton di sini. So when you grow up, you learn so many things about businesses. Jadi ketika kamu bertumbuh dewasa, kamu belajar banyak hal tentang bisnis. About how to run a business. Bagaimana menjalankan bisnis. How to not fail. Bagaimana supaya nggak gagal. And how to make money. Dan bagaimana menciptakan uang. Even though when you are trying to make money, you have to take very careful step. Walaupun kamu ingin menciptakan uang, kamu perlu berhati-hati dalam setiap langkahnya. It's like if you take a mistake, make a mistake, then you will lose money. Seperti kalau kamu salah langkah, kamu kehilangan uang. And that's a big no. Dan itu seperti sesuatu yang nggak boleh. Yeah. So business becomes something that is so not fun. Jadi bisnis adalah sesuatu yang tidak asik, tidak menyenangkan. But actually, it's your point of view that creates your reality. Tapi itu hanyalah sudut pandang kamu yang menciptakan realitamu. If your point of view is business is hard, difficult, that's what you're going to create. Jika kamu berpikir bisnis itu sulit, hard and difficult, kind of the same thing, right? Makanya itu yang akan terjadi. So when you see someone say, "Oh, business can be fun and joyful," you'll be like, "That's not true." Dan ketika kamu mendengar ada orang yang bilang, "Oh, bisnis itu menyenangkan," kamu seperti kayak marah dan kamu merasa itu seperti tidak benar. Because one thing that we like to do is we unconsciously defend our point of view. Karena secara tidak sadar kita mempertahankan point of view yang kita punya milikin. Yeah, and the more you defend your points of view, the more you cannot change. Semakin kamu mempertahankan point of view kamu, semakin sulit untuk berubah. And you will defend your points of view with your experience. Dan kamu mempertahankan point of view kamu dengan pengalaman kamu. So for example, let's say your experience with business has not been that good. Misalkan pengalaman kamu dengan bisnis itu nggak bagus. Maybe you make money but not that easily and not that much money. Mungkin kamu membuat uang tapi nggak mudah. Or maybe you have even failed a few businesses before. Dan mungkin kamu memiliki banyak bisnis sebelumnya, beberapa bisnis sebelumnya. So you have what you call your experience. Jadi itu yang dikatakan pengalaman kamu. And of course it feels so real to you. Dan tentu saja itu kan terasa nyata dan benar buat kamu. And then out of nowhere there's someone that come to you and say, "Oh, business can be fun and joyful." Dan tiba-tiba ada orang datang pada kamu dan mengatakan kalau bisnis itu bisa sesuatu yang menyenangkan, bisa jadi sesuatu yang menyenangkan. And then immediately you will be like, "That's bullshit, that's incorrect." Dan kamu tiba-tiba merasa, ini kayak suatu kebohongan dan ini suatu yang nggak benar. Because my experience told me something else. Karena pengalaman saya memberitahu sesuatu yang lain. So every time you say my experience has been this and that, this is how you defend. Ketika kamu mengatakan pengalaman saya ini dan itu, itulah yang dimana kamu pertahankan. You defend against new changes. Kamu mempertahankan suatu perubahan. Even the new changes is something that can contribute to your life and your businesses. Walaupun perubahan yang baru itu bisa berkontribusi pada bisnis. Does this sound familiar? Apakah itu sesuatu yang kedengarannya familiar? So, how many past experiences are you using to defend against changes? Against when you do clearing like this, how many? How many Berapa past banyak experiences pengalaman yang
pengalaman masa lalu are you using yang kamu gunakan to defend against untuk mempertahankan melawan changes? perubahan. Oke, kamu pertahankan untuk melawan perubahan. Wow. Everything that is, will you please destroy and create it all? Yap. Semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good and bad, POC and POD, all 9 shorts, boys, poets, and beyonds. So this is the access consciousness clearing statement. Ini adalah access consciousness clearing statement. I think you are very familiar with that, right? Saya pikir kamu terbiasa dengan ini ya. Yeah. Or if you're not familiar with that, you can go to Access Consciousness official YouTube channel. Oke, jika kamu tidak terbiasa dengan ini, kamu bisa ke YouTube channel Access Consciousness Clearing Statement. The co-creator of Access Consciousness, Dr. Dane here. Co-creator dari Access, Dr. Dane. And Simon Milasas, they just recorded a video to explain that like about a week ago. Mereka merekam dan menjelaskan tentang clearing statement ini beberapa minggu yang lalu. And so please go and watch that video. You will get something out of that video. Ya, dapatkan video itu, nonton, mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu dari video itu. But for today, we will just use the clearing statement and change a lot of things. Oke, tapi hari ini kita akan menggunakan clearing statement dan mengubah. I think that's way more fun. Dan itu saya pikir jauh lebih menyenangkan. That's how we create businesses. Itu sebabnya kita menciptakan bisnis. You see, if it's not fun, we are not going to do it. Itu kamu lihat, kalau tidak menyenangkan, itu bukanlah bisnis. No, Kita tidak akan melakukan itu. Ya. A lot of you think you could work hard for money. Banyak dari kamu berpikir kamu perlu melakukan kerja keras untuk uang. But if you are being very honest with yourself, tapi jika kamu jujur pada diri kamu sendiri, if something is totally not fun, jika sesuatu tidak menyenangkan secara keseluruhan, but it gives you money, tapi memberikan kamu uang, how long can you do it? Seberapa lama kamu bisa melakukan hal itu? Maybe 1 day. Mungkin 1 hari, 2 days, 2 hari, or 3 days maximum, I believe. Atau maksimum 3 hari, saya percaya itu. Yeah, so now with this, you realize actually your personality, your characteristic is do something that's fun. Nah, sekarang kamu tahu ya, personalnya kamu, karakternya kamu, karakteristiknya kamu itu adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan, dengan menyenangkan. But if you have this attitude toward creating business or work, people are going to judge you very much. Tapi jika kamu menciptakan bisnis dengan seperti ini, perilakunya seperti ini, orang akan menjudge kamu. People will think you are so not serious about business. Oke, orang akan berpikir kamu tuh nggak serius dalam menjalankan bisnis. And you probably would judge yourself as well. Dan mungkin kamu juga akan menjudge diri kamu juga. How many of you, when you truly have fun, seberapa banyak dari kamu yang ketika kamu benar-benar senang, you are being playful, kamu lagi main, seperti bermain, so you are happy, dan ketika kamu bahagia, and actually you are even creating something, dan walaupun kamu menciptakan sesuatu, but in your mind there's a little voice, tapi di kepala kamu ada suara yang kecil, like this is wrong. Bahwa ini salah loh. You play too much. Kamu terlalu banyak main. You need to like go back to serious work. Kamu perlu kembali lagi kerja serius. So, at what age did you first learn that? Usia berapa pertama kali kamu belajar tentang hal itu? Play and fun are inappropriate. Main dan senang-senang itu adalah suatu yang nggak sopan, nggak pada tempatnya. Oh, and where did you get this point of view? Dan dari mana kamu mendapatkan point of view ini? Very likely from parents. Beruntungnya kita dapatkan itu dari orang tua. Yes, and also from school. Dari sekolah. Actually, it's not really about parents or school. Sebenarnya bukan dari orang tua ataupun dari sekolah. It's from those people that don't know how to enjoy life. Dari orang-orang yang tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Yeah. People that don't know how to enjoy life. Orang yang tidak tahu bagaimana menikmati hidup. When they see you being playful and have a lot of fun. Ketika mereka melihat kamu lagi bermain-main penuh dengan kesenangan, they will judge you. Mereka akan menjudge kamu. So that you don't be that anymore. Jadi kamu nggak akan menjadi seperti itu lagi. Then they feel right. Dan mereka merasa benar. But for someone that truly enjoy their life and they just keep playing. Dan untuk orang yang enjoy dia punya kehidupan dan tetap bermain dan terus bermain. And if they see you being playful and have fun all the time. Dan ketika mereka melihat kamu setiap saat bermain, they'll be like, great, that's how life should be. Dan mereka akan bilang, well, itu begitulah hidup harus seperti itu. So, how many unhappy people have been trying to teach you how to not be happy? Berapa banyak orang yang nggak bahagia
tahu pada kamu bagaimana untuk tidak bahagia. Everything that is times a gazillion will not please destroy and create it all. Semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good and bad, punk and pot, all 9 shorts, boys, perverts, and beyonds. And all the judgments that you have about being playful, having too much fun, will please destroy and create it all. Dan semua judgement kamu tentang bermain-main dan sangat menyenangkan, bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good and bad, punk and pot, all 9 shorts, boys, perverts, and beyonds. But that has a lot of energy. Banyak sekali energi. Do you all know how to play? Apakah kamu tahu bagaimana bermain? The last time you played was a million years ago. Atau terakhir kamu bermain adalah jutaan tahun yang lalu? Because some of you have the point of view like, I'm now too old to play. Mungkin beberapa dari kamu berpikir bahwa saya terlalu tua untuk bermain. So everywhere that there is a time, there's an age limit about when you no longer can have fun, will you please destroy and create it all. Di mana kamu memiliki usia menjadi keterbatasan kamu untuk bisa bermain, bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan semuanya. Right, wrong, good and bad, punk and pot, all 9 shorts, boys, perverts, and beyonds. So have fun. So selamat bersenang-senang. Don't worry about people judging you. Jangan khawatir gimana orang menjudge kamu. What is important is you don't judge you. Yang terpenting adalah kamu tidak menjudge kamu. And now I can hear a lot of you in your mind, there is a defense. Dan saya mendengar di pikiran kamu itu ada kayak mempertahankan suatu. You're like, yeah, Ryan, I understand what you are saying. Ya Ryan, saya mengerti apa yang kamu katakan. But. Tapi. There's always a but. Selalu ada tapi. Okay, so but this here, but is not but this. No. But-nya tapi bukan pantat ya. Okay. So the but is your defense. Tetap yang kamu pertahankan. Jadi kata-kata tapi itu, gimana kamu mempertahankan itu? You will say, oh, I understand that we can have fun, but what about in business? Ya, saya tahu bagaimana bersenang-senang dengan bagaimana bersenang-senang, tapi bagaimana dengan bisnis? So this is where a lot of people are stuck. Itu di mana banyak orang sekali jadi stuck. They feel like they are not allowed to have fun. Mereka masih tidak mengizinkan diri dia untuk memiliki banyak kesenangan. But at the same time, if there is no energy of play and fun, it's very hard for you to continue to do something. Dan jika kamu tidak memiliki energi itu, sulit untuk kamu untuk melakukan sesuatu. Yeah, for example, not just in business, but also in relationship. Contoh, bukan hanya di bisnis, tapi juga di dalam relasi. You know, like when you first meet someone, like the first 3 days, you have a lot of fun. Terutama ketika kamu ketemu orang dalam 3 hari pertama, kamu memiliki banyak sekali kesenangan. And then after 3 days, you try to get everything right. Dan setelah 3 hari, kamu ingin mendapatkan segala sesuatu itu dengan cara yang benar. You try to create a perfect relationship. Kamu mencoba menciptakan relasi yang sempurna. And then you no longer have fun. Dan kamu nggak lagi senang, nggak lagi bahagia. And between you and your partner, you two judge each other. Dan antara kamu dengan partner kamu saling menjudge satu sama lain. And judge yourself a lot. Dan menjudge diri kamu dengan banyak sekali. And then you still force yourself to be in that unhappy relationship. Dan kamu masih memaksa diri kamu di dalam relasi yang tidak menyenangkan. And things just get worse from that point onward. Dan akhirnya semuanya menjadi semakin buruk mulai dari sejak saat itu dan untuk seterusnya. Okay, so now you understand what I mean. Jadi sekarang kamu mengerti apa yang saya maksud. Okay, at first it's for fun. Pertama adalah untuk sesuatu yang menyenangkan. And then after that you try to get it right. Dan setelah itu kamu mencoba untuk menjadi benar. Very often you try to get it right because you want to prove to other people. Kamu ingin benar untuk membuktikan kepada orang lain. You want other people to see you as good and right. Kamu ingin orang lain melihat kamu baik dan benar. And one more thing that is very important. Dan satu hal lagi yang penting. A lot of us, we are actually afraid of people seeing us having too much ease in our life and in business. Kita punya ketakutan orang melihat kita memiliki banyak sekali kemudahan. For example, let's say No. Can you repeat? I forgot. You afraid that people see see you having too much ease in life and business. Okay, so kamu takut kalau orang melihat kamu memiliki banyak sekali kemudahan dalam bisnis. So for example, let's say you have a business. Misalkan kamu punya bisnis. And your best friend has a business. Dan teman terbaik kamu punya bisnis. Okay, and your business you have a lot of ease. Dan bisnis kamu memiliki banyak sekali kemudahan. You are quite happy. Kamu bahagia.
and then you happen to chat with your best friend, Dan bagaimana ketika kamu lagi bicara dengan teman kamu, and your best friend just start to complain everything like, oh, business is so difficult. dan teman kamu start untuk komplain, oh bisnis itu sulit, But your reality is, oh, but my business is fun. tapi realita kamu bisnis itu menyenangkan. Usually what happen is you will hide that fun part about your business Dan apa yang terjadi, kamu menyembunyikan bagian yang menyenangkan itu tentang bisnis. because you don't want your friend to think that, oh, you are strange, you are uncaring. Kamu nggak mau teman kamu berpikir bahwa kamu nggak peduli sama dia atau nggak baik sama dia. When other people are not having ease, but you are the only one having ease, Ketika orang lain tidak memiliki kemudahan, tapi kamu memiliki kemudahan, then you feel like you are having unfair advantage. dan kamu merasa kamu tidak fair, Then somehow that's wrong. dan ada kayak merasa bersalah. So everywhere that you are not willing to be joyful Dan di mana kamu tidak bersedia untuk menjadi menyenangkan with everything you do, dengan segala sesuatu yang kamu lakukan, no matter what other people say, apapun yang orang katakan, no matter how they judge you, bagaimanapun orang menjudge kamu, even though they hate you. walaupun dia membenci kamu, Oh, here comes the defense. nah kamu mulai lagi mempertahankan. You see, when I said, like, even when they hate you, Ketika saya mengatakan bahkan jika dia membenci kamu atau mereka membenci kamu, you'll be like, I really don't want that. dan kamu seperti merasa, saya nggak mau itu. Okay, so everything that is, will Semuanya please itu destroy and create it all. bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Cool. Right, wrong, good and bad, power and part, all 9 shots, boys, proverbs, and beyonds. Okay, so don't care about how other people see you or judge you. Nggak usah peduli atas bagaimana orang menjudge kamu atau melihat kamu. What's important is, what would you like your life and your business to be? Yang paling penting adalah bagaimana hidup kamu dan bisnis kamu ingin menjadi seperti. Because if you keep referring to how other people would judge you, you cannot create your life and your business your way. Tapi jika kamu terlalu peduli atas apa yang orang pikirkan, kamu nggak akan menciptakan bisnis jauh lebih. And I totally get this. Dan saya benar-benar mendapatkan ini, mengerti ini. Because I used to be like that. Karena sebelumnya saya seperti itu. I care about how everyone judge me. Saya peduli terhadap orang yang menjudge saya. Try to make everyone happy. Mencoba untuk membuat orang bahagia. Until today, I haven't succeeded yet. Sampai saat ini saya belum sukses. It's like, how often just because of you want to make sure other people are happy, seberapa sering kamu ingin membuat orang lain bahagia, your own creation got stuck. Kreasi kamu menjadi stuck. Yeah. Yes. Way too many times. Sering kali ya. Everything that is time to Jillian. Gojila kali. Will you please this round credit all? Right, wrong, good and bad, power and part. All 9 shots, boys, proverbs, and beyonds. Okay, so in Access we have this specialty class called the Joy of Business. Di Access kita memiliki specialty class Joy of Business. The founder of this specialty program, she is Simone Milasas. Founder atau penemu dari program ini adalah Simone Milasas. She has very different way of looking at business. Dia memiliki cara berbeda untuk melihat bisnis. For her, business is always something fun. Untuk dia, bisnis itu sesuatu yang menyenangkan, selalu. And so this is something very strange. Dan ini sesuatu yang aneh untuk di planet ini, di bumi ini. At first, she didn't realize that this is something actually valuable. Pertama, dia tidak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Until Gary Douglas, the founder of Access, sampai Gary Douglas, founder dari Access, told her that you need to do this thing called Joy of Business. Memberitahu kamu perlu melakukan ini, Joy of Business. So she started doing it. Jadi dia start untuk melakukan itu. And she also wrote the book called The Joy of Business. Dan dia juga menulis buku Joy of Business. And now Joy of Business is also a training program. Dan sekarang Joy of Business menjadi training program. So one of the main programs that we have is called the Business Done Different. Salah satu program intinya adalah Business Done Different. Bisnis dilakukan dengan cara yang berbeda. It's so different. Dan sangat berbeda. There is no reference point for it. Tidak ada reference point. You cannot use that to compare with anything else that you have learned before. Kamu tidak bisa membandingkan dengan segala sesuatu yang telah kamu pelajari sebelumnya. Because in this reality, business is all about winning competition. Karena dalam realita ini, bisnis adalah tentang bagaimana memenangkan kompetisi. It has all the form and structure. Dan banyak sekali form and structure di situ. How you must do something. Bagaimana kamu melakukan sesuatu. Usually it doesn't quite work for us. Biasanya nggak terlalu bekerja buat kita. But one thing about a lot of us is
we don't see when things don't work, we don't acknowledge it. Tapi ketika kita ada sesuatu yang tidak bekerja, kita tidak mengenalin itu biasanya. We would defend for something that doesn't work for us. Kita mempertahankan sesuatu yang tidak bekerja untuk kita. We will think, oh, someone else taught us this. That must be true. Jadi ketika ada orang bilang kamu perlu melakukan ini dan itu pasti benar. This person is so successful with business, Dan orang ini sukses di dalam bisnisnya, so I must learn that and copy that way. saya perlu belajar dari dia dan mengcopy dari dia dengan cara jalannya ya. So we always try to create businesses based on how other people do businesses. Kita melakukan bisnis dengan bagaimana orang melakukan bisnis. And when it doesn't work for us, Dan ketika itu nggak bekerja buat kita, even though we feel really unhappy, walaupun kita merasa nggak bahagia, our mind is like, but it works for them. tapi pikiran kita mengatakan, kok bekerja ya buat dia? So you keep defending that it should work for you. Jadi kamu tetap mempertahankan kalau itu bekerja buat dia, artinya kamu itu juga bekerja buat kamu. Instead of realizing, oh, maybe that's not for me. Daripada kamu menyadarin, oh ya, yang ini bukan untuk saya. So how many things in your life, Jadi berapa banyak hal dalam hidup kamu, and of course in businesses, dan tentu saja di dalam bisnis, that actually don't work for you, yang tidak bekerja buat kamu, but because you defend it so hard, tapi kamu mempertahankan dengan sangat kuat, you couldn't see it. kamu nggak bisa melihat. And then you try to force it to work. Dan kamu memaksa untuk itu bekerja untuk kamu. It wastes a lot of your time and energy, Dan menghabiskan banyak sekali waktu dan banyak sekali energi. and probably won't give you the result you desire. Dan bahkan tidak memberikan hasil yang kamu idamkan. So will you please destroy and create all of this? Bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan semuanya ini. Right, wrong, good and bad, Right, program wrong, hot, good, bad, online program, shows, short. boys, progress, and beyonds. Okay, realizing what doesn't work Sadarin apa yang tidak bekerja, is actually very, very important. dan itu adalah sesuatu yang benar-benar sangat penting. Once you stop defending that Ketika kamu stop untuk mempertahankan hal tersebut, and realizing it doesn't work, dan menyadarin bahwa ini nggak bekerja buat kamu, very often we have this relaxation. sering sekali kita merasa ada relax. Yeah, and then now you can open yourself up to receive something else and try something else. Dan akhirnya kamu terbuka untuk melihat sesuatu yang lain dan mencoba sesuatu yang lain. Okay, so how many things don't work for you in your life and in business Seberapa banyak hal yang tidak bekerja dalam hidup kamu dan bisnis kamu, that you have not been willing to acknowledge, yang dimana kamu tidak bersedia untuk mengenalin, and you defend that so hard, dan kamu mempertahankan dengan sangat kuat, and you can now destroy and create all of that. bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan semuanya. Right, wrong, good and bad, part and part, all 9 shorts, boys, progress, and beyonds. So this thing called joy of business, Dan ini adalah yang dikatakan joy of business, salah satunya, it's something that work for us, the humanoids. yang bekerja untuk kita, humanoid. If you don't know what is humanoid, don't worry about that for now. Jadi jika kamu nggak mengerti apa itu humanoid, nggak usah khawatir saat ini. In short, it's us, okay? Huh? In short, Oh, it's us. singkatnya We are itu humanoid. adalah kita. Kita ini humanoid. Okay, we are those misfit. Kita yang nggak bisa cocok gitu, nggak bisa pas. Okay, we are the crazy people. Kita orang yang gila. We always try to do things differently. Kita melakukan segala sesuatu dengan cara berbeda. He's crazy, not me. Yang gila dia ya, bukan saya. But we judge ourselves so much. Tapi kita menjudge diri kita so much. Ya. So we actually need something different for us. Kita memerlukan sesuatu yang berbeda untuk kita. Something that it matches more about our way of creating, Yang cocok dengan kita, bagaimana kita menciptakan. and it starts with joy. Dan itu dimulai dengan joy. And when you have joy, Dan ketika kamu memiliki joy, then only kebahagiaan, you are more willing to engage with your business sehingga kamu bisa berhubungan dengan bisnis kamu. instead of waking up hating your business. Daripada ketika kamu bangun dan membenci bisnis kamu. I have been there and done that. Saya telah mengalami itu, menjalanin itu. Like I woke up and then I'm like, oh gosh, I'm going to do this. Ketika saya bangun tidur dan kemudian saya bilang, oh saya perlu melakukan ini. If you are experiencing that, it's because you have been trying to create your life or your business or your career based on someone else's point of view. Jika kamu seperti itu, berarti kamu menciptakan bisnis menurut orang lain punya sudut pandang orang lain. But when you have the joy, Tapi ketika kamu memiliki joy, you don't even need someone to motivate you. kamu bahkan tidak memerlukan seseorang untuk memotivasi kamu. Motivation doesn't quite work Motivasi itu nggak terlalu bekerja. because if you hate it,
Jika kamu membenci and then you need to motivate yourself to go and create the business. dan kamu memotivasi diri kamu untuk menciptakan bisnis, Whenever you don't feel the motivation, ketika kamu tidak merasakan termotivasi lagi, when you don't feel the push, ketika kamu tidak merasakan dorongan itu, then you slow down or you even stop. bahkan kamu memperlahan dan ataupun stop. And then you need to find motivation again. Dan kemudian kamu menemukan motivasi lagi, And then after that, you stop again. lalu kamu stop lagi. So it's like an endless loop, Jadi seperti loop yang tidak pernah berakhir, not a true solution. itu bukanlah solusi yang sebenarnya. Okay, so everywhere that you have been seeking Di mana kamu mencari, yang telah selama ini mencari, external source of motivation sumber dari luar, sumber motivasi yang dari luar, to force you to do Untuk things you memaks- don't like, untuk memaksa kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak suka, will you please destroy and create it all? bersediakah dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good and bad, POC and POD, all 9 shorts, boys, perverts, and beyonds. And how many of you believe this is life and this is business? Seberapa banyak dari kamu You believe that, like, percaya bahwa ini bisnis, ini hidup? because people will tell you things like, for example, Karena orang beritahu kamu, contoh, if you want to make money, you have to do things you don't like. untuk menciptakan uang kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak suka. This is life is, you have no choice. Ini adalah kehidupan, kehidupan adalah begini dan kamu nggak punya pilihan. Some of you might have parents that keep repeating that to you nonstop. Mungkin ada orang tua kamu yang tetap melakukan itu terus-menerus memberitahu pada kamu. So it's people that don't have choices, they project that at you, Orang yang tidak memiliki pilihan, mereka memproyeksikan pada kamu, telling you you shouldn't have choices as well. memberitahu pada kamu bahwa kamu juga nggak punya pilihan sama seperti mereka. So all these points of view that you are defending, Semua point of view yang kamu pertahankan, so that you cannot create, so that you don't have ease and freedom with life and business, jadi kamu tidak bisa menciptakan kebebasan untuk hidup dan bisnis, Let's also add relationship. dan juga relasi, Let's destroy and create it all. mana yang hancurkan dan tidak ciptakan. Right, wrong, good and Right, bad, wrong, POC good, and bad, POD, all POC, 9 POD, shorts, POD, boys, beyonds. perverts, and beyonds. This is a good one. Let me run it again. Saya jalankan lagi nih yang bagus. So everywhere that you are defending all the points of view about life and Di business mana kamu mempertahankan point of view tentang hidup dan bisnis, and relationship dan kehidupan dan relasi, that keeps you from having ease and freedom, yang tidak membuat kamu memiliki kebebasan dan kemudahan, ease and joy kemudahan dan joy in every area of your life, di semua area dalam kehidupan kamu, will you please destroy and create it all? bersediakah untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good and bad, POC and POD, all 9 shorts, boys, perverts, and beyonds. Ya. Any of you feeling lighter? Apakah kamu merasa lebih light, lebih ringan? Okay, Ya, cool. cool. Yeah, so you see, we have so many points of view that Kita memiliki banyak sekali point of view, we don't even question, are they real, are they good? bahkan kita nggak pernah mempertanyakan apakah itu nyata, apakah itu baik. We just assume it must work for us. Kita mengasumsikan itu pasti bekerja buat kita. Okay, so when you realize they don't work, Ketika kamu menyadarin kalau itu tidak bekerja, then finally you can use your own awareness. dan akhirnya kamu bisa menggunakan, kamu punya kesadaran. Start with one simple question. Start dengan pertanyaan yang sangat simpel, What actually works for me? apa yang bekerja buat saya? Okay, so everyone ask yourself this question. Jadi semuanya tanya pertanyaan ini, What actually works for you? apa yang sebenarnya bekerja untuk saya atau kamu? Yeah. Okay, so joy of business is about Jadi, you creating business with joy- your awareness, Joy of business adalah bagaimana kamu menciptakan bisnis dengan kesadaran kamu, not trying to duplicate other people's way. tidak untuk menduplikasi cara orang lain. And when you do it your way, of course, it's way more fun. Dan ketika kamu melakukan dengan cara kamu, tentu aja lebih menyenangkan. And when you start to value joy, Dan ketika kamu start untuk menghargai joy, a lot of things start to work for you. banyak sekali hal yang bekerja untuk kamu. This is something a lot of people don't understand. Ini yang dimana orang tidak mengerti. A lot of people would think, oh, if I make money, then I will be joyful. Orang berpikir kalau memiliki banyak uang, baru dia jadi joyful. Or if I have more clients, then of course I will be joyful. Atau jika dia memiliki banyak clients, tentu aja dia akan menjadi lebih jauh menyenangkan. But at this moment, I don't have money, I don't have clients, so I cannot be joyful. Jadi pada saat ini aku nggak punya uang, aku nggak punya klien, jadi saya nggak bisa menjadi menyenangkan. Oh, sorry? No need. No? No need. Thank you. Okay. Room service. Okay. So, well, what was I saying?
No money, no happy, no Oh yeah, joyful. right. Ya. So See? how many Berapa? reasons and Seberapa banyak justifications alasan dan justifikasi are you defending yang kamu pertahankan that keeps you from valuing joy and choosing joy? dan That keeps you yang from membuat kamu tetap valuing joy menghargai joy and actually choosing joy. dan akhirnya memilih joy. Okay, so everything that is will Semuanya please itu destroy and bersedia create. untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good and bad, Right, wrong, good, bad, online, papa, short, short, boys, papa, prophets, and beyond, beyonds. against, please. Okay, Oke. so okay, how many points of view Seberapa banyak point of view are you defending yang kamu pertahankan that keeps you from yang tidak membuat kamu dari valuing joy menghargai joy and choosing joy? dan memilih joy. Everything that is times a Semuanya gazillion itu will please destroy and create it all. bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good and bad, pop and pop, Right, all wrong, good, nine bad, shorts, papa, boys, short, prophets, prophets, and and beyonds. Oh, I know why that person came in. Saya tahu kenapa orang itu datang. She want to attend our classes. Dia mau datang hadir dalam kelas kita. Ya. Maybe she perceiving joy. Yes, yes. She's So she like, coming, "Oh, hello, I want to clean your room. that's an excuse. Okay. Okay, so see, when you truly value joy Ketika kamu benar-benar menghargai joy, and when you choose it, dan ketika kamu memilih itu, the whole universe actually support your choice. sebenarnya seluruh semesta itu mensupport, mendukung pilihan kamu. Okay, so it's you choosing joy first, Jadi kamu perlu memilih joy dulu, and then everything that will contribute to dan your segala joy, sesuatu they will come to berkontribusi. you. Oh, segala sesuatu yang membuat kamu lebih bahagia akan datang kepada kamu, berkontribusi kepada kamu. So if more clients will bring you more joy, then more clients will come. Dan jika ada klien, ketika kamu joy, terus ada klien, terus lebih banyak lagi klien datang kepada kamu. Because that matches your true choice about having joy. Karena itu cocok dengan pilihan kamu, the true joy yang kamu pilih. Okay, and if more money will make you more joyful, Dan jika membuat banyak uang itu akan membuat kamu bahagia, lebih bahagia, then of course you would energetically invite money to come to you. dan tentu saja kamu akan mengundang uang untuk datang kepada diri kamu. Okay, so joy first is not just an idea, it's not just a concept. Joy pertama, yang pertama adalah joy, dan itu bukan konsep, itu bukanlah cuma ide, It's not just a theory. dan bukan juga tentang teori. Okay, people that think it's only a theory, they cannot create their life that way. Orang yang memiliki teori, dia tidak dapat menciptakan kehidupan dia. Okay, so it's actually your way of living and creating your life. Ini adalah tentang bagaimana kamu menciptakan kehidupan kamu, cara menciptakan kehidupan kamu. So this is like a quick summary and introduction to this thing called the joy of business. Ini summary dan intro tentang joy business, And actually it's about joy in every area of your life. dan terutama joy di semua area dalam kehidupan kamu. Okay, so if you really get how important joy is, your Dan- life starts to change. Dan jika kamu mengetahui berapa pentingnya joy ini, maka itu akan berubah. Is there a question here? Yes. Can you translate? Kalau saya kadang datang bekerja, kadang saya tidak datang bekerja, tapi happy itu oke. Atau aku malas. Oh, do you get it? Okay, So let me sometimes try. Okay. If sometimes I come to work, Yes, sometimes I didn't sometimes work, I don't come to work, but I'm still happy. I'm happy. Is that okay? Is that okay or am I just lazy? Yes. Oh, you're cool. Jadi dia bisa bahasa Indonesia. So are you pretending you cannot speak Indonesia? Okay. So, well, you have to ask yourself, do you like this job? Tanya pada diri kamu, apakah kamu menyukai pekerjaan ini? Or are you only doing it because you believe you have no other choices? Atau kamu percaya kamu melakukan ini karena kamu tidak punya pilihan lain? Or are you doing it because of the money? Atau kamu melakukan ini karena uang? It's not wrong if you do it for the money, Itu bukan sesuatu yang salah jika kamu melakukan itu untuk uang, but you just have to realize that's not how we create. tapi kamu perlu menyadarin bahwa ini bukan sesuatu yang great. Yeah, that's not how we create. Oh, bagaimana kita menciptakan itu? For us, Untuk kita, sometimes even if you don't get paid, walaupun kamu nggak dibayar, if it's something that truly gives you joy, dan jika itu memberikan kamu suatu kesenangan, you would still want to do it. kamu masih tetap melakukan itu. Like me Right, now, yeah, like me yeah. now, and translate you. You Yes. didn't pay me. I'm still going. I'm not paying for now. Okay.
So Aku translate gak dibayar, tapi aku masih melakukan ini karena aku joy. Oke. Just kidding. so now she's complaining. Sekarang dia komplain katanya. So this is a solid proof that you actually need joy in your life. Ini suatu membuktikan suatu yang benar bahwa tentang joy. Yeah. Don't buy into this reality. Jangan membeli dari realita ini. People tell you, oh, you have to do what you don't like. Di mana kamu melakukan apa yang kamu nggak suka. Okay, those people don't understand joy. Orang-orang tersebut tidak tahu bagaimana joy. They don't understand freedom. Mereka tidak tahu tentang kebebasan. They don't understand living. Mereka tidak tahu tentang kehidupan dan hidup. They have a life. Mereka memiliki kehidupan. But they are not quite living. Tapi nggak benar-benar hidup. But you can have a different choice. Tapi kamu bisa memiliki pilihan yang berbeda. Okay, I wish I can answer you like more and create more clearings for you. Saya berharap saya bisa menciptakan sesuatu untuk kamu dan. But we are kind of out of time. Tapi kita waktunya sudah hampir. And my translator is complaining that I'm not paying her. Dan translator saya lagi komplain saya nggak bayar dia. And she actually has something else later. You have work at 4, right? Ya. Sebenarnya Vena punya sesuatu lagi karena Vena akan bekerja antar jam 4 sini, jam 9 malam Jakarta. So there's something that I would like to invite a lot of you to join. Jadi saya sebenarnya ingin mengundang kamu untuk sesuatu. This end of July. Juli akhir ini. I will be in Jakarta. Saya akan ada di Jakarta. I haven't been in Jakarta in Indonesia for like 2.5 years. Saya mungkin udah nggak di Jakarta sekitar 2,5 tahun. Yes. The last March. Yes. Almost before, before COVID. Before COVID, yeah. So I'm so happy that I'm finally going to Jakarta again. Saya senang saya kembali lagi ke Jakarta. And this time kali ini, I'm bringing the specialty class Joy Business class Joy of Business to Jakarta. Di Jakarta. Okay, so it's the last 3 days of July. Juli akhir. The last 3 days. 3 hari Juli terakhir. Yeah. So in the 3 days we Dan can create a lot of changes. Kita akan mengubah banyak sekali. We can discuss many things. Kita akan mendiskusikan banyak hal. Like every area of businesses. Seperti semua area dalam kehidupan kita. Of course, including money. Tentu saja termasuk uang. Including things like investment. Termasuk juga investasi. Including working with people. Termasuk juga bekerja dengan orang. A lot of you like creating with people or working with people is something difficult for you all. Banyak sekali dari kamu bekerja sama dengan orang sesuatu yang sangat sulit. Yeah, like sometimes people will complain, like you see. Kadang-kadang orang komplain seperti ini, katanya seperti aku. Okay, so you need to know how Jadi to deal with that. Bagaimana harus berdeal dengan itu? Ya, you must. And be willing to manipulate. Dan bersedia untuk memanipulasi. Manipulate to create more possibilities for everyone. Manipulasi untuk menciptakan lebih banyak possibility untuk semua orang. So these are just some of the ideas of what can be discovered and discussed in the 3 days class. Dan ini kita banyak menemukan, menggali di dalam kelas 3 hari. So I hope to see some of you or a lot of you. Saya berharap ketemu kamu lagi, beberapa dari kamu, dan mungkin semuanya. Yes, why not? Oh ya, kenapa enggak? So that your life and business can be different. Jadi hidup dan bisnis kamu akan menjadi berbeda. And joy no longer just an idea. Dan sehingga joy itu bukan lagi cuman ide. It can be real. Dan itu kan menjadi nyata. Okay, so I think that's all for now. Saya pikir sekarang hanya itu. Thank you all of you. Dan terima kasih semuanya. And then you come for the 3-day body class also. Yes, oh yeah. So my friend Vena. Teman saya Vena. She will be doing her first ever 3-day body class. Dia pertama kali melakukan co-facilitate. Yes, co-facilitate with Yasudara. Dengan Yasudara, 3-day body class. In Jakarta as well. Di Jakarta juga. I will be joining that class as a participant. Saya join ke dalam kelas sebagai peserta. So come and join that class as well. Jadi datang dan join juga dalam kelasnya. So we are all participants. Dan kita semua adalah peserta. And we support Vena. Dan kita support Vena. Congratulations for your first 3-day body class. Selamat untuk pertama kelas 3-day body class. Yay! Thank you. So I'm happy for you. Okay, thank you. Dan saya senang untuk kamu. Ya. You can meet me at the 3-day body class or dan kamu bisa bertemu saya dalam class. 3-day body class dan business dan different. So this is what we would like to create. I mean like
support each others, not like competition, something like that. Right? Yeah. In the business, ya. Yeah. Ini bagaimana kita inginkan di dunia ini mensupport satu sama lain, tapi bukan berkompetisi dalam melakukan bisnis. Competition doesn't work. Kompetisi nggak bekerja. Okay, let me talk a little bit more about competition. Saya bicara lebih tentang kompetisi. If you feel the need to compete with someone else, Jika kamu memiliki kebutuhan untuk berkompetisi dengan orang lain, it's because you believe there is not enough for everyone in this universe. karena kamu percaya nggak ada yang cukup buat kamu di universe ini atau semesta ini. So you believe in the scarcity. Jadi kamu percaya dalam kekurangan. So your points of view create your reality. Point of view kamu menciptakan realita kamu. So let's say you work very hard to compete. Jadi katakan kamu bekerja sangat keras untuk berkompetisi. Even if you win the competition, Bahkan jika kamu menang dalam kompetisi, you deeply believe in the scarcity. kamu tetap jauh di dalam itu masih mempercayai tentang kekurangan, tentang ketidakadaan, And the point of view about scarcity will destroy your life. tentang kelangkaan, dan semua point of view kamu tentang kelangkaan itu akan menghancurkan kehidupan kamu. Okay, so competition doesn't work for us. Kompetisi itu nggak bekerja untuk kita. Okay, so I hope that helps. Saya harap itu membantu. We live in a world of abundance. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan Okay. berkelimpahan. So we will talk more in the Business Done Different class. Dan kita akan bicara lebih banyak lagi dalam Business Different Class. All right. Business dan Different Class. So thank you, everyone. Terima kasih semuanya. Have a great night. Selamat malam. Dan jika teman-teman ingin join ke dalam kelas ini, teman-teman bisa kontak aku, atau Ryan. Yes. Oke. Sampai Okay. jumpa. Okay. Bye-bye, Thank you everyone. semuanya. Bye-bye. Thank you. Thank you, Fena. Thank you. Thank you, Ryan. Thank you, everyone. Bye-bye. you.